ओके लायफनूर कालचो इन्सिडंट बरो टायम जालो तुमी चवकशी केली आसतली कितें जालां तें आतां की इतल्या टायमा उपरांत कितें पिक्चर कळटा इन्सिडंटाचें. Last night's incident, entire Goa, especially all the residents of Goa and also the tourists are shocked. Also incident आदी केन्नाच जावंक ना गोंयान. This is the first time an incident of fire to that म्हणजे इतलो व्हडलो उजो फर्स्ट टायम लागला खंयच्या नायट क्लबाक. आमी पयला बीच शॅकांक रेस्टॉरंटांक उजो लागलो पळय तो आनी असो कोणाक भितर इंजर्ड जावंक ना म्हणजे कोणूच इंजर्ड जावंक ना. हिंगा ह्या इन्सिडंटान 25 deaths and 5 to 6 injured people who have got injuries are treating themselves in the hospital. I was here till 4:45 a.m. in the morning, and we have seen all the victims, especially the 3 ladies who passed away. आणि हितून म्हाका दिसता सगळे डिपार्टमेंटांनी आपले दोळे ओपन करपाची गरज आहा. गोवा बींग अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, आमचे रेस्टॉरंट्स आसूं, गेस्ट हावस आसूं, क्लब्स आसूं, हे नायट क्लब आसूं, हितून सेफ्टी मेजर्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. असो इन्सिडंट 3 वर्सां पयलीं मुंबय जाल्लो आनी हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत हांवेंनूय प्रेस घेतलेली आनी म्हाका उगडास आसा की वी नीड टू टेक measures, put measures in place for all the nightclubs and restaurants in the state of Goa, especially in the coastal belt. आणि तेचे उपरांत व्हडलोसो बोबाव आवाज कांय जावंक ना गोंयान, कित्याक असो इन्सिडंट गोंयान जावंक नासलो, असो जाला आतां. I have spoken today to the Chief Minister also. I have spoken yesterday evening when CM was here. I have shared my views with him that what needs to be done. First important thing is safety आणि फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस ब्लू प्रिंट जे वचून तांकां मेळना फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्लेस की तुजो क्लब कसो आहा, तुजें रेस्टॉरंट कशें आहा. म्हणजे नायट क्लब रेस्टॉरंट लायसन घेता पंचायतीचे आनी मागीर ते नायट क्लब जेन्ना चलता थिंगा सावंड प्रूफ जेन्ना जाता हो नायट क्लब तेन्ना सेफ्टी मेजर्स कितें, एक्झीट कितले पॉयंट्स आसतले, जर तर एंट्री 1 जाल्यार एक्झीट कितले, तितून भितर सगळे फायर एक्सटिंग्विशर्स आसूं, स्प्रिंकलर्स आसूं, फायर हॉर्स आसूं, तेचे भितर टँक कितले कॅपेसिटीचे आसपाक जाय, वॉटर टँक, आनी ताका 2 पंप आसपाक जाय, ताका सेपरेट जेन सेट आसपाक जाय. इट शूड बी लिटल फार अवे फ्रॉम द प्रिमायसीस ऑफ द नायट क्लब. हे सगल्यो वस्तू जाग्यार आसतल्यो ओ ना, आसा जाल्यार वेदर इट हॅज बीन इन्स्पेक्टेड बाय द फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस एंड स्टॅम्प put on the blueprint and submitted to the panchayat for the final license. Till then no license is being issued, should be issued to a place like this. असो इन्सिडंट जालो म्हणून आतां आमी उलयता आनी आमी म्हाका दिसता भासाभास करता आनी हेचेर सर्कुलर हेचेर ऑर्डर येवपाची गरज आहा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस. सो वॉट इज पंचायतच रोल इज लास्ट, लायसन्स मागीर दिवप लास्टाक. हे सगळे लायसनां येयले काय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस, स्पेशली टू अ प्लेस लायक दीस. आनी खंय तरी आमी सगळ्यांनी कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी हेची घेवपाची गरज आहा. आयज आमचे इंडियन भाव आनी भयण सोंपल्यो म्हणजे वीथ दीस इन्सिडंट दे जस्ट
they just came for a nice holiday in the state of Goa, a good holiday in the state of Goa, and very bad experience they got. Goa being a tourist destination, a destination where everybody loves to come. अशें डेस्टिनेशन आख्खे इंडियेक खंय ना, ताका खंय तरी एक नजर लागली आनी एक दाग लागलो अशें म्हाका तरी दिसता. हांवें म्हाजे व्ह्यू शेअर केल्या ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन बाब खंवटे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुडे मॉर्निंग ऑल्सो, yesterday evening at least 15-20 minutes I spoke to him what we need to do असले incidents जावचे ना. First thing tomorrow my letters will be immediately be going to the chief minister, also to the panchayats, also to the police. Yes, सगळे जे नायट क्लब हांव नायट क्लबाचेच उलयता, जे साऊंड प्रूफ म्युजीक वाजयता, 500-600 लोक, 400 लोक, 300 लोक, कोण 200 लोक, कोण 1000 लोक, कोण 1500 लोक भितर घेवन वाजयता, तेंचे इमिडिएटली टेम्पररी लायसन्स सस्पेंड करचे हें म्हाजें मागणें पयलीं आसता. टेम्पररी सस्पेन्शन till they put everything in order. Everything in order is the blueprint of the club, which has to be stamped by the fire and emergency services. They should have pollution control board license, they should have health license, they should have FDA license and final licenses of the panchayat. हे आमी लेटर पंचायतीक करतले, टेम्पररी सस्पेन्शनाक पुलिसाक करतले की यू नीड टू स्टॉप दिस, टू चेक and do a physical audit. Physical audit म्हणजे पर्सनली जे फायर अँड इमर्जन्सी ऑफिसर्स आहात ते वयचे पडटले ह्या एस्टॅब्लिशमेंटांनी चॅक करचे पडटले की हेंचे पॅरामिटर्स जे सगळे आहा, हेंचे सगळे जे वस्तू आयो सारके आहा ना, तेंचे स्प्रिंकलर्स आहा व ना, तेंचे टँक आसा व ना, 1 लाख लिटर कॅपॅसिटी ऑफ 50,000 लिटर कॅपॅसिटी टँक आसा व ना, आनी तेतून 2 पंप आसावो ना जे पंप करून उदक भितर येवंक शकता पळय ते ऑटोमॅटीक पंप चालू जातलो व ना. सो ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सी दॅट द नायट क्लब फंक्शन्स विदाउट एनी इश्यूज. म्हणजे अशे इश्यू जे फायर येदो व्हडलो जाला तसो जावचो न्हू, आनी जालो जाल्यार फायर तो इमिडिएटली डावस कसो जातलो. लोकांक इमर्जन्सी एग्जिट्स कितले आसतले, कितले कॅपॅसिटीन कितले इमर्जन्सी एग्जीट आसपाक जाय. धाकटुलो क्लब आहा 150 लोकांचो, 2 वा 3 इमर्जन्सी. व्हडलो क्लब आहा ताका 8 इमर्जन्सी, 1000 लोकांची कॅपॅसिटी, 8 ते 9 इमर्जन्सी एग्जिट्स हे आसपाची गरज आहा. ना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमी जस्टीस दिवंक पावचे ना. ट्युरिजम स्टेट आमची, वी कॅन नॉट एफोर्ड टू स्पॉयल द इमेज ऑफ द ब्रँड गोवा. इतलें सांगूंक सोदता. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कलेक्टिवली घेवपाची गरज आहा एज फार एज लायसन्सीस आर कन्सर्न. पूण हे जे आतां जे इलिगॅलिटी हिंगा जाल्या तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाची गरज आहा. पुलीस डिपार्टमेंट जो आसतलो, जो वेदर इट इज नॉर्थ गोवा SP जे कोडे केस आहा आतां ही विथ नॉर्थ गोवा SP आनी अंजुना PI, तेणी सगळे जे डिपार्टमेंट्स आहा तेंचे कडेन पळोवपाची गरज आहा की कोणें लायसनां दिल्या, कोणें लायसनां दिवंक ना, कोणें इलिगॅलिटी केल्या आनी कोणें इलिगॅलिटी करूंक ना. म्हाका उगडास येता हिंगा एक धाकटुलें बेश्टें रेस्टॉरंट आसलें मोदेकात, धाकटुलें, आनी लाकडाचो ब्रीज आसलो, तेजे वयर कांय नासलें. आतां हें कितें जालां तें वेगळेंच आहा. हे हो जो स्ट्रक्चर आहा जो वॉज फिट फॉर सच क्लब? नो, इट इज अ आगोर. इट इज नॉट फिट. इट इज टोटली सॉल्ट पेन ते इट इज यू कॅनॉट जस्ट बिल्ड अ नायट क्लब ओवरनायट ओवर देर. आनी जे कितें हें आहा तेजे पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता. आतां पर्यंत आमकां इनपुट. So you're the MLA of the area, right? Yeah. So how was this nightclub allowed to come up when there are allegations about violation of norms? See, violations of norm, I have come to know that this place does not have a proper licensing. And this is the job of the local authority, the police. Like everybody should work together to see that which club has a license and which club doesn't have a license. This is very important. So sir, जब इसकी complaint here किया गया as a था, MLA I will have to step in now because they have not worked.
as per the jobs which they should do. So, sir, पंचायतीचे big, blame the गेले, Panchayat had responsible raised this आहा. issue that there were not notices हांवें जेन्ना issued. आयज इन्व्हेस्टिगेशन केला तितून आमकां कोण येयला I have English come and to Hindi, know please. I have come to know that Panchayat has issued a license for restaurant and night club. अशें हांवें तरी वाजला हेजेर मोबायलाचेर येयला ते रेस्टॉरंट एंड नायट क्लब आणि तिंचेडे फक्त पंचायतीच्या in these premises. तो अशें जो last year जो 2023 notices आन issue हुआ था regarding environmental violations, what happened to that? 2023 परमिशन हे लायसन्स दिला but license should be based on some documentation which is not there. Nobody can blame the डिपार्टमेंटाचे कांयच नसलें. ना पंचायतीन लायसन दितना पयलीं तेजे TCP आसपाक जाय, सनाद आसपाक जाय, तेजे कडेन प्रोविजनल NOC फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसपाक फायर जाय. ते कांय ना, हे सगळे वस्तू ना. तेणी डायरेक्ट लायसन दिला. हितून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हांव कन्क्लुजनान येवंक सोदिना, पूण हे हिंगासरूच न्हू, हे सगळे गोंयांक लागू जावपाची गरज आहा. वी हॅव टू सी दॅट वी फॉलो प्रॉपर प्रोसिजर्स, म्हणजे गायडलायन्स ज्यो आसपाक जाय लायसन दितना, ह्यो सेक्रेटरी आनी सरपंचान पयलीं जाणा जावन घेवपाक जाय की कशें लायसन्स दिवप आनी कशें लायसन्स दिवंक मेळना तुका. हियर वी आर पुटींग 500 or 400 people at risk the minute you give a license without fire and emergency services, which is mandatory, which is compulsory. So I will make sure that a circular comes from the government of Goa to all the panchayats, whoever is giving license, they should follow. These are the procedures. You cannot issue license without that. So this is very important that a license was directly given in 2023. Later on, one Amonkar by name, Gadi Amonkar, तेणे कंप्लेन केले पंचायतीक की इलिगल कंस्ट्रक्शन जाल्लें आहा म्हणून. पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें, शोकॉज काडलो, विच वॉज चॅलेंज्ड इन द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. नाव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन स्टे कित्याक दिली, ती डायरेक्टर ऑफ पंचायत जाणा, बिकॉज एज पर द प्रोसिजर नॅचरल जस्टीस म्हणटा ती स्टे मेळता, बिकॉज पंचायत हॅज ऑलरेडी इश्यूड डॅम अ लायसन्स, वेर 60 plus 30, I think 90,000 license fee was paid in the year 2023. So पंचायत जेन्ना लायसन इश्यू करता तेन्ना स्टे ऑर्डर म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ पंचायत करता. हांव हिंगा कोणाची सायड घेवंक येवंक ना. आय एम द MLA ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय एम with full responsibility I am talking, and such type of things should not happen. So futurean जे कितें जावचें न्हू अशें म्हणून आमी we will make sure that guidelines are properly sent to the panchayat so that they just cannot issue a license without all the other mandatory NOCs from the departments concerned. सर आणि कितली आस्थापना आसतली जांचे तुम्ही आता जे टेम्पररी कॅन्सल करपाक सोदता और स्टे? No, suspension of licenses is very, very important. I will speak tomorrow to CM and I will make sure that he issues this order through the collector so that we will do checks and balances of all the night clubs like this which are operating in the state of Goa. Let them fulfill the norms of the fire and emergency services, which is very important, and pollution control board. हे दोन वस्तू जो तर लायसन्सीस ना तेंच्यो, ब्लू प्रिंटाचेर स्टॅम्प ना जाल्यार ते ऑपरेट करूंक दिवपाचे न्हू पंचायतीन, हे म्हाका तरी दिसता. या हांव एज अ I am also a businessman and I am also in political this angle, and I know since I was the chairman of the planning North Goa Planning Authority, I know what things are, how safety measures have to be taken up. लास्ट असेंब्ली न्हू ऑगस्टान संकल्प आमोणकर तेणी हो इश्यू काडलेलो 100% काडलेलो, 100% काडलेलो. खंय तरी आमचे वाटेनसून आमी कमी पडले अशें म्हणूंक जाता. आमी कमी पडले की हे एका सील मारूंक ना पळय. जेन्ना पंचायत म्हणटा हे इलिगल, जेन्ना पंचायत म्हणटा आमी एका डिमोलिशन ऑर्डर काडले, एका सील मारूंक जाल्ले, एका सील मारपाक डायरेक्ट सेक्रेटरी पुलीस येता आनी ताका लॉक मारून लाख मारून ते सील मारता. तेणे हायकोर्टान वचून ती सील ओपन करची पडटा. सो हे फॉर्मेलिटी पंचायतीन करूंक ना. पंचायत इज एट फॉल्ट. Partly at fault, that is, I cannot say that. I am not a lawmaker for that, but investigation is underway. Fixing of responsibility will be done by the police on who has failed to see that if this so-called alleged
nightclub was in violation of the rules and regulations or the guidelines of the government and the panchayat, जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल ते पळयतले. You just cannot say that director of panchayat has issued a stay. But director of panchayat stay दितले because पंचायतीन लायसन दिला येदे व्हडले. पंचायतीन लायसन दिला आनी कोणूच म्हणूंक शकना. You cannot say I am Mr. Saint. There is nobody saint over here. कोण म्हणटा की विक्टीम ना. कोणें जो तर हिंगा भानगडी केल्या तेका पनिश जावपाकूच जाय. 25 lives have been lost. मुनीस मेला आनी जेन्ना हांव म्हणटा मुनीस मेला हे आमचे मुनीस मेल्या, आमचे इंडियन मेल्या. आमकां दुख्ख जालें. हांव राती रडला हिंगा. हांवें बॉडी पळयल्या आनी कोणेंच पास द बाक करूंक जायना. हांवें तेजेर बाक पास करूंक जायना. आय कॅनॉट पुश द बाक ऑन हिम. वी हॅव टू कलेक्टिवली वर्क फॉर द फ्युचर. हो एक नायट क्लबान जो तो जाला आयज इन्सिडंट जो जावचो न्हू फुडें म्हणून आमी वर्क करचें पडटलें. आनी हितून कोणेंच म्हणूंक पारना की आपल्याक विक्टीम केलो. आतां हांवें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्क्युलेट जाता ते पयले. प्लीज हेल्प मी आय हॅव नॉट गिवन एनी लायसन्स अशें म्हणून कोणें तरी सांगलें. बाबा फायनल ऑथॉरिटी कोण? ऑथॉरिटी इज विलेज पंचायत ऑफ द स्थानिक प्लेस. Until and unless license is issued by the TCP. Here there is no license issued by the TCP. So final authority कोण? Village Panchayat. So village Panchayat in responsibility घेवपाची गरज आहा. They cannot say director of Panchayat. They cannot say court. There is no court here. If you are saying this is illegally in operation, your duty is to put a lock, put a lock. Lock मारून lock मारूंक जाय, तेका सारको सील मारूंक जाय. ती ऑथॉरिटी तुमकां दिल्ली आहा. आमी हे एसेंब्लीन डिबेट केला हाचेर आनी म्हाका दिसता अशें जेन्ना गजाली जाल्यो कलांगुटान आमी एज अ प्लॅनिंग चेअरमॅन, नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग चेअरमॅन PDAचो हांवें डिमॉलिशन पासून केल्लें आहा. म्हाजेर केसी जाल्यो, हांव केसी जिखला. आय हॅव वन ऑल द केसीस. आय हॅव इश्यूड डिमॉलिशन ऑर्डर्स ऑन ऑल सच एलेज्ड इलिगल constructions which were violating CRZ and also violating the building rules. As a PDA chairman, I demolished kelle, and I stood by my demolition, and I stood strongly, and I won all those cases which were filed against me. Sir. Okay. Yes.